Tripura Indigenous Federation ni bekhakti koktoma thumnai rokni pandawo ringgei saklaike Tripura hastebo Tripura sarokno saknangye khlai CBSE amsukmungo kokborok bai suinani sepno seplenani bagai haste hapang saitugui tongui tongmano yashi sursawi saka TISF ni barja manjak BG David Murashing bwskangsalo hastebo joto hangkoro jobabo ongkhornai TISF ni hinei saka koktoma thumnai rokni pandawo saka David Murashing hambai joto electronics tei print media tei social media ni joto kok awainai rokno tini TISF ni bekhak ngai tini je press conference khaimanengka belai khe nangkukmani kaisa important issue abono tui kok sana bagai jengma pelemani sini loge TISF ni state coordinator Sajra Deborma tongo tei in charge tongo TISF ni central in charge borong nang Peter Deborma tei ang ni je David Murashing TISF ni in charge tongo tini ni je press conference ni main kok thai rongka main kok pirjan nai kok ai khaijan nai ka phainai 28 tariko tei phainai 30 tariko sung kaisa movement kotor khainan thangai tongo TISF ni bukhat ngai tini ono jeng khomolong ni IS conference holo chini state ni tei joto college ni chini je convener in charge no tini cheng kaisa meeting asukka meeting painai amon siddhant ongka je 28 tariko tei 30 tariko sung deputation khalainai kaisa 28 tariko hongke pura Tripura state ni joto sub division no poder por sorkari doptoro sub division kaisa khlainai cheng chini deputation ngai tei 30 tariko hongke শিক্ষা ভবন sung kaisa chini deputation tei bakha chini kok belaya farmani chini je program khaijaknai abongkha kok borok chini Tripura hani major borok rok kok saw Tripura hani nini state language bu sikrito manjak phiaba sung nugu kok borok no poder por jagao obahela khaijakmani suklukjakmani sesrepjakmani sokomornani chesta khaijakmani jemon airport roko সারিয়া খাইতো নিজাকমানি নিকা কক বরক না ডেভেলপমেন্ট খাইনে নিকা কোনো উদ্যোগ নাইয়া না বাম না রাম তাবো বাম আমলো বছর কক বরক না মুভমেন্ট খাইমানি পড়েছে ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে কলেজে সঙ্গা পড়ো 2012 মিশনি নেনি অব ইয়াকো তাবো খানো অনার্স কোর্স চালু খাইজে গেকো ইউনিভার্সিটি কক বরক ফরমজাগো মাত্র 50টা সিট বরং নং পিতর দাইন দেবর মাতঙ্গো বস খাইনাই আপনি ডেপুটেশন ঢোকা 2014 না 2014 ডেপুটেশন রুমা পড়েছে ইউনিভার্সিটি নি ভাইস চ্যান্সেলর নি থানি রুমা পড়েছে 50টা নি 150টা কোটা খাইরে যাবে ওমা আইকে পদের পর জাগানো সন দাবাই যাগো সে কক বরক সিমিয়া যত জাগান দাবাই যাগো গে তাবো তি সানানি লা কয় সকলগনানি স্টেপ মার্কস নাহার যাগো তাবো তামংখা কক বরক ন কোন রকম সিবিএসই বোর্ড চালু খাইনানি বাগৈ তাবো উদ্যোগ নাজাক মানিলা এই সিবিএসই বোর্ড অর্থাৎ সিবিএসই মানে তো ইংলিশ মিডিয়াম 99.9% ইংলিশ মিডিয়াম ni ছাত্র রকছে কক বরকন বাংলা বাই মা সৈসিনাই সৈনানি নাংসিনাই আই হিनै রাজ্য সরকার নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর নি সবকা সাথ সবকা বিকাশ খাইনানি থাঙ্গৈ ইংলিশ মিডিয়াম ni ছাত্র রক কক বরকন সিবিএসই বোর্ড বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই मा सैनाय हिनै जे फरमाना जारी खाइजाकमानि फरमाना जारी खाइना बागै जे प्रस्ताव सिबिएसई बोर्ड हरजाकमानि आबनि तैयै बेलायखे स्टेट नि हास्तेनि लुकुरक गार्जियन रक रोंसरोंनाय रक छात्र रक बेलायखे खाव दुख नांलायजाक बेलायखे नुमान लायजाक सिनि भबिष्यत तामंनाय हिनै इंटेलेक्चुअल बरक रक गोबांमा बरक सुनो रिक्वेस्ट खाइका TISF रकनो गोबांमा बरक साहरका सिनि म दायित्व तंगो ও দায়িত্ব পালন খাইনা বাগিনি সং এই যে নেককারজনক যে বড় নিজে ডিসিশন রাজ্য সরকার নিজে ও যে অনৈতিক যে ডিসিশন তি প্রসার ন কক বর্ণ সকলগনানি যে ডিসিশন ও ডিসিশননি বিরুদ্ধে সং বসকাঙ্গ 28 তারিখ সারা রাজ্য ব্যাপিনো হাসতে গনাঙ্গিনো সং সাব ডিভিশন ওয়াইজ সং ডেপুটেশন না থাঙ্গি তঙ্গো 30 তারিখ जों शिक्षा भवनावबो जों डेपुटेशन ना थाङै दङ तै आबनि लगे लगे जों मास सिगनेचार कैम्पेन ओ जे बरंनि जे प्रस्तावनि
against mass signature campaign busung klainan thangi tongo o mass signature campaign ang khaklayo 1 lakh nisi kom signature 5 lakh 1 lakh hai signature chini ngai tai amno tui che Guwahati ni regional je CBSE ni je head office regional northeast ni je head office arabu che daktino andolon khainani je decision naharka sentini tai 28 तारिख tai 30 तारिख जों डेपुटेशन ना थांगि तंगो 28 तारिख सारा राज्य व्यापी खलाइजानाय हास्टेक नांगोन tai 30 तारिख शिक्षा भवन जों खैजानाय इनका अ जेचिनि मुभमेन्ट अब TISF नि मुभमेन्ट या अम तिप्रासार नि कक बरकनो रक्षा खैनानि तिप्रासार नि जातिनो रक्षा खैनानि आन्दोलन अ आन्दोलन समस्त अंशनि जत बखागनि लुकुरकनि चुबामु जत बखागनि स्टूडेंट सरंग सरंगनाय ते गार्जियन दंनि चुबामु ते सपोर्ट जों माननानै नांगौ आं आसा खालायो खाख्लायो बरक जतन खामजा बरक सपोर्ट खालायनाय ते अ सपोर्ट खालायनाय बदल बदल के अ जे 28 तारिख ते 30 तारिख निचे निजे अ जे डेपुटेशन बरक लगेरना बागै कबकना बागै ते साख्लायना बागै आवायखायना बागैनो जों दिनै प्रेस कन्फारेन्स मा फायमानि इनके chini main agenda omono tuina chini ni je press conference yete kabang kok sanani korei omono chini main issue tini ni je press conference khaimani engka angke aboni loge loge tabo noro kono kisu kok sana tongke sangai mano te english by press briefing khainai chini borom guna pitor de borma just hambai